Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durus Sulubah jilid yang kedua. Sebelum kita mulai, kita murojaah kemarin materi Linnasyi'in ketika kita baca kisah Ahmad yang berasal dari Malaysia. Akhir rijal, ada beberapa fi'il madhi 3 huruf di sini. Yang pertama apa? Wasola Wassalah, 3 huruf kan? Wa, 6 so, sola dan wawunya waw asli, bukan waw ataf. Asli fi'il. Artinya apa wassalah? telah tiba. Artinya. Untuk mu'annas tambah tak ta'nis menjadi Wasolat yang lagi fi'il madhi 3 huruf. zahaba Zahaba maknanya. telah pergi. Lalu setelah zahaba ada juga Jalasa jalasa. Fi'il madhi 3 huruf. Jalasa. Artinya telah duduk. kemudian Fataha fataha juga fi'il madhi 3 huruf fa dan ha. Fataha artinya telah membuka. fataha madhi mabniyun Alal fathi al-fath. Itu kesimpulan dari beberapa fi'il madhi 3 huruf pada daras kemarin nasyi'in. Adapun hari ini daras 5 kita masih darasul khamis, masih membahas al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah, akhi Ramli, apa maksudnya al-jumlatul fi'liyah? kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah berawalan Ah, kata, berawalan ismi apa dia? Jumlah fi'liyah kalimat bermula dengan fi'il madhi. fi'il, bukan hanya fi'il madhi. Bermula dengan fi'il saja ya. Oh, fi'il. Contohnya, Qara'a maka fi at-talibul Qur'ana. belajar itu. Qara'a fi'il madhi mabdiyun Belajar itu alal. artinya dulu. Oh, Ya. belajar itu telah membaca Al-Qur'an. Ini disebut sebagai jumlah Jumlah fi'liyah. karena bermula fi'il, kata kerja. Nah, Uraiannya, Arabnya qara'a qara fi'lun fi'il madhi mabdiyun alal fathi. at-talib At-talibu fa'ilun marfu'un wa tummatun ala zohir wa alamatu raf'ihi wa ala wa alama wa alamatu raf'ihi raf tummatun dhammah zohir wa ala akhiri. dhammatan zahira ala akhirih. Al-Qur'an Al-Qur'an muf'ul bi mansubun wa alamatu nas. nasbi fathatun zohiratun ala akhiri. Nah, itu dia. Ini contoh daripada jumlah Fi'liyah. fi'liyah tersusun daripada fi'il, fa'il dan Muf'ul. maf'ulun bihi. Syukran Afwan. akhi Ramli, barak fi Ramli. Akhi Fadil, kita baca pengertian ulang daripada fa'il. الدرس الخامس فاعل والمفعول به الفاعل Al-fa'il اسم اسم مرفوع قبله فعل وهو وهو huwa allazi
wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Ini pengertian fa'il. Dia adalah ismun yang dibaca marfu, Ismu yang marfu setelah bukan setelah, kemudian setelahnya dan kemudian qablahu apa? eh, sebelumnya Terdapat fi'il. fi'il. Dan dia yang melakukan Dia melakukan pekerjaannya. pengertian fa'il. Ulangi, al-fa'ilu ismun marfu'un. Al-fa'ilu ismun marfu'un qablahu fi'lun wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Fa'il ialah Fa'il ialah isim yang dibaca marfu sebelumnya ada fi'il dan dia yang melakukan pekerjaan. wal maf'ul bihi Wal maf'ulun bih ismun mansubun wa fa'a alaihi fi'lul fa'ili. maf'ul bihi ialah Maf'ulun bih ialah isim yang dibaca mansub yang terkena perbuatan yang terkena perbuatan fi'ilnya, fi'il dari pelakunya. fi'il dari pelakunya. Ini tadi contohnya ini qara'ah. Ya kan? Qara'ah fi'il kan? Nah, Dia mengenai objeknya. ana. Di Al-Qur'an dibaca mansub dengan sebab ada fi'il ini. Nah, Ustaz. Fi'il qara'ah. Disebut fi'il apa dia yang membutuhkan objek? Fi'il Mu ta'ad muta'addi. ta'addi. Fi'ilnya memang butuh objek. Qara'at talibu. Belajar itu membaca apa? Al-Qur'an. Ini dimaksud sebab terkena pekerjaan. pengaruh dari fi'il qara'ah. Ya. Kalau fi'il yang lain seperti zahaba, jalasa, butuh objek enggak? Tidak. Butuh. Itu dia. Maf'ul bihi terkena pengaruh dari fi'il qara'ah, fi'il muta'addi. Syukran fi fadil. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang wazan daripada fi'il madhi ya, wazannya, timbangannya. Wazannya. Ada Akhi Dinul mungkin? Kita baca ayat waznu Waznul fi'lil madi. Wazan fi'il madi. Ini fokus ya, kita belajar fokus ya. Kita belajar sedikit tentang wazan. Wazan apa artinya? Wazan timbangan. Timbangan atau skala. Skala gitu. Bahasa Melayu skala piramid. Timbangan. Wazan. Khusus untuk fi'il apa? Khusus untuk fi'il? Khusus untuk fi'il madi. Nah, itu ya. Jangan kemana-mana ya. Fi'il madi khusus untuk fi'il madi. Jangan apa namanya tuh menyebar kemana-mana. Khusus fi'il madi saja. Bukan fi'il mudhari', amar. Hanya terbatas fi'il madi saja ini wazannya. Jangan melebar. Mudhari' jangan dulu. Fi'il madi dulu gitu. Wazan daripada fi'il madi, timbangan fi'il madi. Sebelum mulai kita bahas fi'il madi pertama, kataba. Berapa huruf ini, Akhi Dinul? 3 huruf. 3 huruf. Kaf huruf pertama, ya kan? Kaf huruf pertama. Kemudian ta huruf kedua. Ta huruf kedua. Ba huruf ketiga. Itu dia. Disebut fi'il madi dengan jumlah hurufnya ada berapa? 3. Sulasi. Ada 3. Sulasi.
Nah, berarti mulai mengerucut lagi. Fi'il madhi yang khusus 3 huruf. Khusus 3 huruf. Karena kemarin tuh kita fi'il madhi ada yang 4 huruf. Seperti ini. Nah. Kemarin itu asro'a kalau nggak salah. Atau irtada tuh. Ini asro'a fi'il madhi juga. Wa asra'a tuh. Berarti Asra. 4 huruf. 4. Atau irtada juga fi'il madhi tapi 5 huruf. Nah, di sini fi'il madhinya khusus jumlahnya hanya 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf. Kataba, qara'a, zahaba. Fi'il madhi 3 huruf. 3 huruf. Istilah lainnya dalam ilmu sharaf fi'il madhi sulasi. Sulasi. Asli 3 huruf. Huruf kaf disebut huruf pertama, ta huruf kedua, Huruf kedua, ba huruf ta ketiga. Sampai sini bisa dipahami ya. 6, Ustaz. Huruf pertama dalam ilmu sharaf disebut fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Nah, fa'ul fi'li maksudnya apa? Fa'ul fi'li Pak huruf pelaku. ini. Huruf pertama. Huruf pertama. Mohon catat ya. 6, Ustaz. Bukan pelaku, bukan. Belum. Kita nggak bahas pelaku, nggak. Jadi fa'ul fi'li disebut fa'ul fi'li Fa'ul fi'li. artinya apa? Huruf pertama. Huruf pertama. Huruf awal. Itu huruf kaf. Fa'ul fi'li. Kemudian huruf kedua istilahnya Ainul fi'li. ainul fi'li. Itu dia, ainul fi'li artinya huruf yang Huruf kedua. itu huruf ta. Ya kan? Huruf ketiga disebut Lamul fi'li. lamul fi'li. Huruf yang ketiga. maka wazannya menjadi Fa'ala. fa'ala. Contohnya kataba tuh. Fi'il yang ditimbang kataba. Timbangannya fa'ala. Timbangannya fa'ala ini skalanya wazannya. Nah. Fi'ilnya kataba. Kaf disebut fa'ul fi'li. Ainul fi'li. Ta'inul fi'li. Ba lamul fi'li. Lamul fi'li. Baik-baik ya. Nah, Ustaz. Inul, syukran akhi Inul. Afwan, Ustaz. Tadi hafal. Akhi Ansar. Huruf pertama istilahnya apa? Fa'ul fi'li. Huruf kedua? Ainul fi'li. Ainul fi'li. Huruf ketiga? Lamul fi'li. Lamul fi'li. Anak permuda ya. Katabah. Kataba menjadi kataba. Kaf ainul kaf fa'ul fi'li. Ta ain fi'il. Ba ain fi'il. Ba lamul fi'li. lamul fi'li. Syukran. Akhi Ansar. Akhi Akil. Fa'ul fi'li artinya apa? Huruf pertama, Ustaz. Huruf pertama. Ainul fi'li. Huruf kedua. Lamul fi'li. Huruf ketiga. Maka wazannya fa'ala. Kataba. Ya kan? Nah. Contohnya duduk. Jalasa. Jalas. Ingat ya. Nah. Akil. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik Akil. Wabik barakallah. Abu Uwais. Huruf pertama apa? Disebut Abu Uwais ada? Abu Urwah.
Huruf ke Ustaz, satu huruf istilahnya. pertama disebut faul fil. Ustaz. Huruf kedua. Kedua ainul fil. Ainul fi'il. Huruf ketiga. Huruf ketiga lamul fi'il. Tambah. Maka menjadilah wazan fa. Fa'ala. Fa'ala. Contohnya kataba, zahaba, qara'a, jalasa, raja'a, kharaja, dakhala, fa'ala. Fa'ala. Saya pelan-pelan ya. Nah, Ustaz. Nah, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Abu Urwah. Hikmah Ustaz. Himnu Rizali. Fa'ul fi'li Baik. istilahnya Fa'ul fi'li. artinya huruf Huruf fa pada bukan huruf urutan Pak. pertama. Oh. Nah, huruf pertama ainul fi'li. Ainul fi'li itu huruf urutan kedua, Ustaz. Lamul fi'li. Ainul fi'li itu urutan ketiga dalam wazan fa'ala. Ya. Contohnya lagi selain kata apa? Jalasa. Nah, jalasa, kharaja, zahaba. Keren, Himnu Rizali. Afwan. Abu Ibrahim, huruf pertama masih ingat? فاء الفعل Al-harfu tsani, عين الفعل al-harfu tsalis, لام الفعل lamul fi'li. Nah, nanti Abu Ibrahim, إن شاء الله ain fi'il ini nanti bisa berubah terkadang fathah, kasrah atau dhammah. Bisa fa'ala, bisa juga نعم nanti وإلى fa'ila seperti sami'a, ya kan, نعم tergantung ain fi'ilnya. Atau bisa fa'ula, hasuna. نعم Banyak. Yang penting dasarnya kita tahu dulu. Huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua ain fi'il, tiga lamul fi'il. نعم Syukran, Ibrahim. عفوا Akhi Fadil, huruf pertama apa? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Huruf kedua, Ainul fi'li. huruf ketiga. Lamul fi'li. Kalau yang fa'ila contohnya Fa'ila. nah, fa'ila. Minum apa? Syariba. Syariba. Oh, ain fi'ilnya berbaris apa itu? Kasrah. Asra, bukan syarabah, Nah, ya kan? Syariba. Berarti syariba wazannya fa'ila. fa'ila. Itu akhi Fadil. Syariba. Mendengar. Sami'a. Sami'a bukan sama'a kan? Nah, Saat kita bangun dari ruku baca apa? sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'allahu liman hamidahu. Hamidah juga tuh. Hamidah. Wazannya berarti Fa'ila. fa'ila bukan fa'ala. Ain fi'ilnya berbaris Kasrah. kasrah. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Memujinya. Nah, saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah, sami Allahu liman hamid. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya kan? Mendengar. Syukran Fadil. Fa'il. Abu Adam, huruf pertama disebut apa? فعلي أستاذ Fa'ul fi'li. فاء الفعل Fa'u mudhaf, al-fi'li mudhafun. مضاف إليه Huruf kedua, عين فعلي ainul fi'li. عين الفعل Huruf ketiga, لا لام الفعل lamul fi'li.
Untuk yang fa'ala contohnya Zahaba. zahaba. Zahaba muta'addi atau lazim? Lazim Ustaz. Lazim. Tak butuh objek. Syukran. Afwan Ustaz. Abu Ali, huruf pertama apa? Istilahnya Fa'ul fi'li. huruf kedua, Ainul fi'li. huruf ketiga. Lamul fi'li. Contoh yang fa'ilah Syariba. syariba. Fahima. Syariba. Fahima, betul fahima. Syariba Muhammadun al-ma'a. Syariba muta'addi atau lazim? Muta'addi Ustaz. Kalau saya minum air, Belum lengkap. Kalau saya minum air. Saya minum Sudah air. lengkap. Syarib, Syaribatul ma. syarib betul. Kalau anta, Syaribata. syarib betul. Anti, Syaribati. hal syarib syaya. Anak tanya ke Abu Ali, hal syarib syaya? Naam. Syaribtuhu. Syaribtuhu. Kalau negatif, la. La. Ma syarib. Ma Masyaribtuhu. syaribtuhu. Syukran. Abu Ali bagus. Afwan Ustaz. Siapa lagi yang belum mengenal ini? Abu Uwais. Sudah semua? Ustaz, Huruf pertama apa, Bu Uwais? Ustaz, Istilahnya apa? Huruf pertama? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Huruf kedua? Huruf pertama pada wajan fa'ala. Huruf kedua? Ainul fi'li. Huruf Ketiga? kedua pada wajan fa'ala. Huruf ketiga? Lamul fi'li. Contoh yang fa'ilah. Lamul fi'li. Contoh yang fa'ilah. Fa'ilah hamidah. Saribat. Hamidah. Sami'a bagus. Abu Uwais. Saribatan. Hamidah ya. Baik. Syukran. Akhiran beli. Huruf pertama apa? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li artinya apa? Huruf Pertama. pertama. Satu. Huruf ke-1 pertama. Fa'ul fi'li. Ainul fi'li. Huruf yang kedua. Lamul fi'li. Huruf yang ketiga. Jadi contohnya kata Kataba. kataba. Kaf huruf pertama, ta huruf kedua, ba huruf ketiga. Fa'ala. Kataba berarti wazannya fa. Zahaba. Kataba wazannya fa. Fa'ala. Fa'ala. Itu dia. Akhiran beli. Syukran. Baru. Udah semua ya. Akhir Fadil kembali. Waznu. وزن فعل الماضي. Wazan. وزن فعل الماضي. Ada 3 dia. Ada 3 wazan. Fadil. فعل. Bentar. Tampilin. Ada 3 wazan. 3 wazan fi'il madhi. Ini dia. Ada 3 wazan. Disebut al-fi'lu. Disebut al-fi'lu. فعل الثلاثي. Artinya apa al-fi'lu tsulasi? Fi'il dengan 3 huruf. Fi'il dengan 3 huruf. Jumlahnya ada 3. Disebut al-fi'lu tsulasi. Ada berapa wazan nih?
Ada 3 wazan. Yang pertama, wazan pertama apa? Fa'ala, Fa'ala. Ain fiilnya berbaris baris fathah. fathah, ain fiilnya tuh. Huruf kedua fathah. Nah, Ain fiil kita fokusnya ya. nah. Ain fiil nanti berubah-ubah di ain fiilnya. Ain fiilnya berharokat fathah. Fa'ala. Contohnya apa fa'ala? Katabah. Apa? Fa'ala. Zahaba, kharaja. Jelas. Yang kedua, Fa'ila. fa'ila. Contohnya, Fa'ila tadi Isma. mendengar, Syariba, minum, syariba, syariba. Mendengar juga. sami'a, Sami'a. Ikut wazan fa'ila. fa'ila, Yang ketiga, fa'ula, fa'ula. Nah, ain fiilnya berbaris baris dhamma, sama ain fiilnya huruf kedua. Fa'u. Fa'ula. Contohnya hasuna. asuna. Hasun. Ini contohnya Fadil, Wahid. Kataba Aliyun risalatan. Ali menulis Ali menulis sejarah. surat. Surat, apa? Salah. Ali menulis surat. Mana fiil madhi sulasi? Kataba, Kataba. Wazannya apa kataba? fa'ala. Fa'ala betul. Senan. Fahimal waladu qawla walidihi. Anak itu memahami. Anak itu memahami perkataan ayahnya. Ya. Mana fiil madhi sulasi? Fahima, Fahima. Wazannya fa'ila, fa'ila. Fa'ila. Yang ketiga, azumal masjidu. masjid itu Masjid itu azumal agung. agung. Agung besar. Mana fiil madhi sulasi? Azuma, Azumah. Wazannya fa'ula. fa'ula. Bedanya untuk nomor 1 dan 2 kata dan fahima, fiilnya Muta'addi. muta'addi kataba. Fiil madhi muta'addi butuh objek. Objeknya Objeknya Arif. risalah. Arisalah. Fahima juga muta'addi kan? Namsa, Maf'ul bihinya qaula. aula. Nah, sekarang azuma muta'addi itu lazim. Lazim. Lazim tak butuh objek. Hanya butuh fa'ilnya saja. Azumal masjidu. Masjid itu besar. Mengandung sifatnya. Berarti untuk yang pertama ini, yang kedua kebanyakan muta'addi. Fa'ala dan fa'ila kebanyakan Muta'addi. ta'addi. Adapun fa'ula kebanyakan Lazim. lazim. Masih ini paham? Insyaallah. Fadil? Ya. Barakallahu fiik. Fadil. Asik barakallah. Abu Ibrahim, huruful fi'lil madhi sulasi. حروف الفعل الماضي الثلاثي. Huruf-huruf dari fi'il حروف dari fi'il ماضي الثلاثي. al-awwal. يسمى الحرف الأول من الفعل الماضي الثلاثي Fa'al fi'li. فاعل فعل. Yusamma artinya dinamakan. Dinamakan huruf awal dari fi'il madhi sulasi fa'ul fi'li. Ya, namanya fa'al fi'il. Senan يسمى الحرف الثاني من الفعل الماضي الثلاثي عين الفعل. Dinamakan huruf yang kedua dari fi'il madhi sulasi عين الفعل. rasa. يسمى الحرف الثالث من الفعل الماضي الثلاثي لام الفعل. Dan dinamakan Dinamakan huruf ketiga dari fi'il madhi sulasi lam fi'il.
fi'il huruf 3. Tadi kan sama kan? Syukran Abu Ibrahim. عفوا أستاذ. Abu Ali, lil af'alil madiyati lil af'alil madiyati thulathiyati salasatu auzanin bihasabi harakati ainil fi'li. untuk fi'il madi 3 huruf Untuk fi'il madi 3 huruf memiliki 3 wazan menurut harokat menurut harokat huruf yang huruf yang kedua, ainin Nah. fi'li. jadi sesuai huruf yang kedua ain fi'ilnya bisa dhamma, bisa fathah, bisa Kasrah. ada berapa wazan? 3 wazan. Al-awwal yang pertama Al-awwalu fa'ala, maftuhul ain maftuhul aini, bi fathah di fathah ainnya, huruf keduanya, ain fi'ilnya ain fa'ala. fi'ilnya. Contoh fa'ala Kharaja, dakhala, masaha, daraba. itu semua ikut wazan fa. Sesuai wazan fa'ala. Boleh dibaca kharija La, atau kharuja? la, Boleh. Asani astani, fa'ila, maksurul aini, fa'ila di kasrah di kasrah huruf keduanya, ain fi'ilnya huruf kedua. ain fi'ilnya. Contoh Contoh, sami'a, qadima, da'iba, fahima. boleh dibaca sama'a. La, Dia sudah punya wazan khusus fa'ila di kasrah ain fi'ilnya. na'am. As-salis ketiga As-salis fa'ula, matmumul aini. yang ketiga fa'ula Fa'ula di dhamma ain fi'ilnya. contohnya Contoh, qaruba, kabura, sagura, azuma. kebanyakan fi'ilnya fi'il jenis Jenis fi'il lazim. lazim tanpa butuh objek. Arti tadi ini Azimu, azuma azuma, al-masjid. azuma al-masjidu. Azuma wazannya Fa'ula, fa'ula. Boleh nggak dibaca azama la, atau azima? la, Ya wazannya fa'ula. matmumul ain. Di dhammah ain fi'il. Boleh? Abu Ali bisa ya? Na'am Ustaz. Barakallahu fiik Abu Ali. Wa fiik barakallah. Akhi Rizal mungkin kita baca. Ya. Contohnya yang fa'ala. Fa'ala. Contoh fa'ala. Qara'a, nasara, rafa'a. Amara, qatala, taraka, raja'a, rakadha. Contoh yang fa'ila. Contoh fa'ila. Alima, sami'a, rakiba, dohika, la'iba, syariba, hamida, hafidha. Contoh yang fa'ula. Contoh fa'ula. Qaruba, hasuna, sahula, Ba'uda. ba'uda, karuma, syarufa,
qabuha, nabula. Berarti ini disebut fi'il madhi sulasi. Fi'il madhi sulasi. Artinya apa fi'il madhi sulasi? Fi'il madhi yang 3 huruf di atas wasan Jumlahnya. fa'ala. Fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 3, Ustaz. 3, asli 3. Boleh nggak dihapus huruf hamzanya seperti qara'a dihapus hamzanya. Qara, hanya baca qara. Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa kan? Jadi minimal fi'il madhi itu berjumlah berapa? 3 huruf. 3, nggak bisa. Ada nggak fi'il madhi 2 huruf? Nggak Fi'il madhi tahu. nggak ada. Minimal berapa? 3 huruf, Ustaz. Nggak ada yang 2 huruf fi'il madhi. Atau 1 huruf fi'il madhi ada nggak? Qa. Nggak ada. Nggak ada. Minimal berapa? 3 huruf. 3 huruf. Dengan 3 wazan fa'ala, fa'ila, Fa'ila, fa'ula. fa'ala. Sekarang Rizal. Akhi Akil. Contoh fa'ala. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, raqado. Contoh fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rakiba, dohika, la'iba, sariba, hamida, hafidu. Contoh yang Fa'ula, qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, sarupa, fabuha, nabula. berarti fi'il madhi sulasi ada berapa wazan? Ada 3, Ustaz. 3 ya. Fa'ala, fa'ila dan Fa'ilu, fa'ula. huruf pertama dan terakhir sama, fathah semua, mabni alal fathah. Yang beda huruf berapa? Ustaz, Yang bedanya huruf yang huruf yang kedua, Ustaz. Ain. Ain fi'ilnya kan? Nah, Berubah-ubah ain fi'ilnya. Kadang fa'ala, kadang fa'ila, kadang fa'ula. Fa'ula. Sekarang ya akhir. Apa, Ustaz? Akhirnya Ramli. Contoh fa'ala. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, rakato. Contoh yang fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rakiba, Dhahika. dohika, la'iba, syariba, hamida, hafizo. Contoh yang fa'ula. Fa'ula, karuba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, fabuha, nabula. Itu semua fi'il madhi. Mabniun alal fathah semua. Fathah semua akhirnya kan? Nah, Ustaz. Yang beza ain fi'ilnya. Ya kan? Ya. Yang pertama ain fi'ilnya fathah. Yang kedua, Kasrah. yang ketiga, Tummah. boleh nggak dibaca qari'ah? Qari'ah. Tak boleh, Ustaz. Qaru'ah. Qaru'ah pun tak boleh. Qara'a. Syukran. Boleh paham ini ya? Ya Ramli. Barakallahu fiik. Abu Adam. Contoh fa'ala. Ustaz. Contoh fa'ala. Contohnya qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, raqada. Nah, itu ain fi'ilnya maftuh.
Naam. Maftuhul ain. Yang Naam, maksurul Ustaz. ain. Fa'ila. Alima, sami'a, rakiba, dhahika, la'iba, syariba, hamida, hafiza. Madmumul ain. Dhammah. Qaruba, hasuna, Sahula. sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. Biasanya yang faula ini fi'il lazim ya. Faula. Naam, Ustaz. Biasanya itu objek. Betul, Janam. Fa'ila biasanya fi'il muta'addi. Naam, Ustaz. Syukran Abu Adam. Abu Arwah, contoh yang fa'ala. Nah, Ustaz. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, rakada. Yang fa'ila. Alima, sami'a, rakiba, dhahika, la'iba, syariba, hamida, hafidha. Boleh nggak hafazah? Nggak boleh, Ustaz. Hafazahullah. Boleh nggak hafazahullah? Nggak bisa, Ustaz. Yang sering kita dengar hafizahullah, ya kan? Nah, Ustaz. Hafizahullah, rahimahullah. Fa'ila. Rahimah. Rahimah sama kan? Nah, Ustaz. Yang ketiga, Qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. ini pun huruf pertama dan ketiga sama. Nah, Ustaz. Fathah. Fathah. Semua mabniun alal Al-Fath. fathi. Cuman bedanya pada ain Main fil, Ustaz. huruf yang kedua. Syukran Abu Arwah. Nah, afwan, Ustaz. Akhi Ansar. Sudah Akhi Ansar. Ustaz, Fadal. qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taroka, roja'a, rokada. Rokada. Yang fa'ila. Alimah, sami'ah, rokibah, dohika, la'ibah, syaribah, hamidah, hafizah. Yang qarubah. Qorubah, hasunah, sahulah, ba'udah, karumah, syarufah, qabuha, nabula. Yang membedakan adalah ain fiilnya ya. Fa fiil dan lam fiilnya sama. Sama. Syukran Akhi Ansar. Ustaz. Apa lagi yang belum? Ibnu Rizali. Baik, Fa'ala. Ustaz. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, rakada. Alima. Fa'ila, alima, sami'a, rakiba, dhahika, la'iba, syariba, hamida, hafidha. Fa'ula. Qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. Semua mabniun al-fathi. Wa fa'iluhu semua juga dhamir mustatir. Takdiru huwa. Huwa semua fa'il. Syukran. Ibnu Rizali bagus. Siapa lagi yang belum? Ana belum, Ustaz. Fadil. Yang pertama al-babul awal fa'ala. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, rakadha. Fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rakiba, dhahika, la'iba, syariba, hamida, hafidha. Fa'ula. Fa'ula,
qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. Nah, ada 3 ya. Nah, Ustaz. Wazan. Syukran akhi Fadil. Siapa lagi yang belum? Halo, Ustaz, belum. Ini dulu. Yang fa'ala. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, roja'a, rokado. Fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rokiba, dohika, la'iba, syariba, hamida, hafidha. Fa'ula, qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. Syukran. Akhi Dinul. Bagus. Siapa lagi yang belum? Abu Ibrahim sudah? Akhi. Nah, Ustaz. Belum ya? Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, raja'a, raqada. Fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rakiba, ضحك لعب شرب حمد حفظ. فعل Fa'ula. قرب حسن سهل بعد كرم شرف قبح نبل. Yang bab fa'ula kebanyakan fiil-fiil yang lazim. lazim. Syukran Abu Ibrahim. Afwan, Ustaz. Abu Uwais fa'ala. Fa'ala, qara'a, nasara, rafa'a, amara, qatala, taraka, roja'a, raqado. Fa'ila. Fa'ila, alima, sami'a, rokiba, dohika, laiba, syariba, hamida, hafidho. Fa'ula. Fa'ula, qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. Nah, ada berapa wazan Uwais? Ada 3 wajan, dan Syukran. fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ahsanta. Syukran Abu Uwais. Bagus. Akhi Akil. Mantap. Akhi Akil belum? Sudah, Ustaz. Cuma artinya nggak tahu, Ustaz. Banyak yang Ini kita bahas satu-satu. belum. Ya, Ustaz. Kalimat. Oh, Dalam baik. kalimatnya Abu Ali. Kita baca Abu Ali ya. Untuk kalimatnya Abu Ali. Misal. Al-misal. Dakhala Muhammadul masajidah. Mufrad. Masjidah. Dakhala Muhammadul masjidah. Ala fi'il madhi sulasi. Dakhala. Kalau wazannya apa? Ala wazan fa'ala. Syukran Abu Ali. Akhi Akil. Akhi Akil. Wahid. Ustaz. Wahid, haruma tarkus sholata. Ulangi. Haruma tarkus sholati. Mudhaf ilaih. Diharamkan meninggalkan sholat. Mana fi'il madhi sulasi? Fi'il haruma. Wazannya apa? Haruma. Fa'ula. Fa'ula. Bukan fa'ila, bukan fa'ala. Itu salah satu maknanya tadi. Haruma. Haram. Berarti muta'addi, Ustaz ya? Betul, muta'addi. Ada maf'ul bihinya. Lazim, Ustaz. Lazim.
Oh, Baca. dakhala. Dakhala. Dakhala muta'addi, Ustaz. Mana maf'ul bihinya? Masjida. Masjidah. Sekarang akhi akil. Apa, Ustaz? Akhi Ramli isnan. Fataha Hasanun babas sayyarati. Hasan. Hasan telah buka pintu kereta. Mana fi'il madhi sulasi? Fataha. Wazannya apa? Fa'ala. Muta'addi atau lazim? Mutaaddi ini. Mana maf'ul bihinya? Baba. Bagus, akhi Ramli. Boleh paham kan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Akhi Fadil, salasa. Nah, Ustaz. Syabi'a Aliyu. Ali sudah kenyang. Ali sudah kenyang. Mana fi'il madhinya? Syabi'ah. Wazannya apa? Syabi'ah. Fa'ila. Lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Hanya kenyang saja Ali. Nah, Ustaz. Ya kan? Ali sudah kenyang, dah cukup. Syabi'ah fi'il madhi mabniun Di fathah. ala al-fathi. Al-Fathi. Aliyun Aliyun fa'il. marfu'un wa alamatuh Marfu'un wa alamatul raf'ihi dhammatun. dhammatun zahiratun ala akhirih. Cukup fi'il fa'il kan? Nah, Ustaz. Jumlah fi'il. Ini ya udah cukup nih. Jumlah fi'ilnya. Fi'il fa'il. Fi'il lazim. Syukran. Afwan, Ustaz. Fadil. Akhi Rizal. Arba'ah. Naam Ustaz. Arba. Qada'a Mahmudun. Qa'adah. Qa'ada Mahmudun alal maq'adi. Maq'adi gitu. Maq'adi. Maq'adi. Mahmud duduk. Mahmud duduk di atas Bangku. maq'adi. Apa maq'adi Ustaz? Bangku. Maq'adi. Bangku. Bangku. Naam. Mana fi'il madhi sulasi? Qa'ada. Ala wazan. Ala wasan fa'ala. Lazim atau muta'addi? Mutaaddi. Lazim. Lazim, tak ada maf'ul bihinya. Naam Ustaz. Hanya duduk saja kan? Naam Ustaz. Ya, qa'ada fi'il madhi mabniun Alat fathi. Mahmudun fa'il. Mahmudun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhiri. Bagus, Rizal. Barakallahu. Abu Ibrahim. Khamsah. خمسة. شرب المريض الدواء. Pasien itu. Pasien itu minum obat. Mana fi'il madhi sulasi? Syariba. Waznnya apa? فاعلة. Muta'addi atau lazim? متأدي. Di mana maf'ul bih? الدواء. Nah, itu Abu Ibrahim. Sekarang? صبر. Abu Ibrahim. صبر. Sekarang coba kita harakatnya tanpa ditampakkan. Hapus harakatnya. Akhi Ansar. Kita baca dari nomor 1. Sebentar. Bentar, belum selesai. Hapus harokatnya dulu. Dari contoh ya. Mulai dari contohnya. Padahal Akhi Ansar, Wahid. Wahid haruma tarkus sholat. Misal, contoh. Misal. Al-misal
Dakhalal Muhammadul masjidah. واحد. Harumah tarkus solati. اثنان. Fataha Hasanu babus sayyarati. ulangi. Fataha Hasanu babas sayyarati. ثلاثة. Subiasa. bukan subiah, nggak ada wazan subiah. Sabi'a Sabi'ah. Ali. ulangi. Sabi'a aliyun. aliyun. Arba'ah. Qa'adah Mahmudun ala maq'adi. Khamsah. Syaribal maridal dawa. ulangi. Syaribal maridul dawai. Bukan. Dawai. Syaruba Ustaz. Bukan, itu udah betul. Syaribal mari. Syaribal mari itu. Syaribal maridul dawai. Kenapa dawai? Dawa'u. Kenapa dawa'u? Alasannya apa? Lebih doa. Dawa'a gitu. Kalau syaribah muta'adi akhi ansar. Iya Ustaz, mutadi. Syukran. Ansar. Akhi Abu Ali. Wahid dari misal. Al-misal. Sudah Ustaz tadi. Ya. Akhi Akil dari misal. Semuanya. Baik. Al-misal. Dakhala Muhammadul masjidah. Wahid. Haruma tarkas solati. Kenapa tarka? Ka. Haruma tarkis solati. Kenapa tarki? Ki. Tarkus ya. Haruma tarkus solati. Haruma fi'il. Haruma fil madi. Mabniun ala fathah. Alal fathi. Alal fathi. Kalau ada fi'il berarti selepasnya fa'il. Marfu bidomah tarku tuh. Marfu bidomah. Dengan tarka atau tarki. Tarku ya, tarku salat. Isnan fataha Hasanun babas sayarati. Salasa. Sabi'a aliyun. Arba'ah. Qa'ada Mahmudun alal maq'adi. Arba'ah. Saribal maridul dawa'a. Bagus. Bisa kan sekarang? Insyaallah. Syukran. Ya Akil. Bansat. Akhidinul. Al-misal. Dakhala Muhammadul masjidah. Wahid. Haramat tarkus solati. Ulangi. Haramat tarkus solati. Bukan. Fa'ula. Harumat tarkus solati. Haruma. Fa'ula lazim. Nah. Fataha Hasanun babas sayyarati. Lasa. Syabi'a aliyun. Arba'ah. Qa'ada Mahmudun ala maq'adi. Alal maq'adi. Khamsah. Syaribal maridu dawa'a.
Syukran. Yatino. Afwan. Bagus. Akhi Fadil langsung. Al-misal. Dakhala Muhammadun masjidah. Wahid. Haruma tarkus salati. Dan Fataha Hasanun babas sayyarati. Alas. Syabi'a Aliyun. Arba'ah. Qa'ada Mahmudun 'alal maq'adi. Khamsah. Syaribal maridul dawa'a afwan. Syariba al-wazan. Fa'ilah. Nah. Syukran. Afwan. Fadil. Iramli. Al-misal. Dakhala Muhammadul masjidah. Wahid. Haruma tarkus salati. Dan Fataha Hasanun babas sayyarati. Alas. Sabi'a Aliyun. Arba'ah. Qa'ada Mahmudun 'alal maq'adi. Khamsah. Syaribal maridud dawa'a. Ya, Iramli. Insyaallah Ustaz. Allah. Akhi Nurizal. Baik. Dakhala Muhammadunil masjidah. Wahid. Haruma tarkus salati. Dan Fataha Hasanun babas sayyarati. Alas. Syabi'a Aliyun. Arba'ah. Qa'ada Mahmudun 'alal maq'adi. Khamsah. Syaribal maridud dawa'a. Sangka Nurizal. Abu Adam al-misal. نعم أستاذ. دخل محمود دخل محمد المسجد. Wahid. حرم ترك الصلاة. Mudhaf ilaih. Isim. حرم ترك الصلاة. Tarku isim. Fa'il. As-salati isim. Mudhaf ilaih. نعم. Dan فتح حسن باب السيارة. Thalatha. شبع علي. Arba'ah. قعد محمود على المقعد. Khamsah. شرب المريض دواء. Syariba. Fi'lul madin. نعم. Mabniun. على الفتحة أستاذ. Al-fathi. على الفتح. نعم. Al-maridu. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. علامة رفعه. مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على ظاهرة على آخره. على آخره. آخره. عفوا أستاذ. الدواء. الدواء مفعول به. علامة نصبه علامة نصبه الفتحة على آخره. الفتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة على آخره. شكرا. عفوا. وأدب أبو أروة. نعم أستاذ. المثال. دخل محمد المسجد. واحد. حرم ترك الصلاة. فتح حسن باب السيارة. ثلاثة. سبع علي. أربعة. قعد محمود على المقعد. خمسة. شرب المريض الدواء. bagus. Abu Arwah. نعم أستاذ. Abu Uwais al-misal. Al-misal. Dakhala Muhammadunil masjidah. Bagus. Haruma tar sholati. Dan Fatah
hasanul babal sayarati. ثلاثة Sabi'a aliyun أربعة qa'ada mahmudun alal maqad خمسة syaribal mahmud da'wa'a. bagus Abu Uwais. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Yang belum siapa lagi? Tak ada ya? Nah, sampai sini mungkin jumpa kita. Jumpa lagi besok insya Allah. Fokus kita hari ini mempelajari waznul fi'lil madhi. Itu materi kita hari ini. Wazan fi'il madhi. Ada 3 kan? Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Fi'il madhi sulasi maksudnya. Fi'il madhi 3 huruf. Jumpa lagi besok insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallah.